श्रियः कान्तायान् कल्याणान् निधयेन् निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटन् निवासायान् श्रीनिवासायान् ते नमः। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोप शान्तये। यस्यद्वरदे वक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये सोत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तत्पै समस्त वेदार्थ विदे विगणसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संगुरं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विगणोर्नवं श्री गोविंद 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 अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञयां प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्भवे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोः शुभकरण यावंगुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदिनौ श्री भगवते आज्ञया भगवते कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयमुलु भार्या भर्त पिल्लल प्रार्थना। मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थम् अरोह दृढगात्रता वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं
समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थम सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थम लोकक्षेमार्थम अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु। अतः परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः वैह्यानरस्य देवरठे स्तोत्रपाठपदं परं यपणे श्रेयान् नित्यं भक्तश्रद्धासमन्वितः युगलोकेन भक्तस्य परमाङ्गले ओं देवराधयापात्रं देवक्त्यादुगुणाल्व भगवान् वल्ले श्रीगुरुसोमने श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विगुणोमनिपद्यवा अपराचार्य पर्यन्तां वल्ले गुरुपरम्परा वन्दे साक्षाध्यातपोत्रशम्परा भगवान् सूत्रार्थप्रवर्तकान् छन्दायत्तलोचनं ममं क्षीराद्विन्यासान् सूत्रानन्दमं तदन्तविद्याविज्ञानविच्छेदनो तं साक्षात् प्रवादेवोद्बन्धाच्चेन्दं सा भक्तानन्दगुणप्रं विगुणधं नित्यं प्रपद्येवो नारायणं सकलावनेन्द्र वैखानसं नगोणगवागमेन्द्र भगवत्काश्यमनेन्द्रान् सर्वानखङ्कुलगोन् प्रणमामुद्धान् भगवने दत्तकस्य मगहीनां मध्ये चित्वासने गुणमये सुमदेरेन्द्रं श्रीशास्त्रसारमिखिलं विगुणोमनेन्द्रं भूया नमामि गुणे गुणं प्रसन्नं श्रीविगुणधेर्वः प्राणायाम्य सोमनारायणस्य पदे वृढोत्तमस्य क्षेमोपनिलासवेदस्य ब्रह्माण्डनायकस्य शेषादेवालयः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवन्महङ्गम् आलयसिद्ध्यर्थं मण्डपसिद्ध्यर्थम् औपासनाग्नौ स्थण्डलप्रदीपरिस्त्रणादे सुभासिद्ध्यर्थं बीजाभागम्बाहङ्गं गणार्पणकर्माहङ्गं ब्रह्मदानकर्माहङ्गं मङ्गल्याकर्माहङ्गं सिद्ध्यर्थं उन्याकभादनं गष्ये आदौ निर्विघ्नराभावाप्त्यर्थम् आदवृक्षक्षयाराधनं गष्ये ओं धारासप्तसुभाषेषो धरत्सरत्सप्रबोधेषो
अपावल्लं प्रतिभाषे गुणापदत्तागं सुदगं धर्म इत्तत्पूर्य जमावत्सवा सवदवा शान्ता शान्तवा स्वातमवात्मधात्मधात्मन्यात्मनवा वेद्या वेद्यनवा वृथा वृथाः पोदा ब्रह्मोत्र बुधा सूर्य सरस्वः अपं ब्रह्म जलादेव वृणवावाह्यामे प्रथेदवावा रक्तं वावाह्यामे वर्णसेदवाधनम् सर्वदेवतलंबल्लम बाबर मुट्टकार हो विठोदा मंगलकार हो आप डेय पाद्जा वेतन समझाप्तों अंबा वेरा जंदर ताम बेशा विवाह रामराध है यावे तान ददान ददादो पद्भाकारमंडले पंब शक्षवावा इंबा संधवावा इंदानवावा बर्बदर विदवावा यावे तत्वत्र सोत्रवदे वावा त्र जया वावा यावे शिक्षेणस्य दबाधरो शिक्षणार्वः पाद्यप्यावे अर्धप्यावे शिक्षणार्वः गुलाबहाल में मुखासन में धामोर और प्यावे शिवदेव शिक्षणार्वः सुप्रीतः प्रहलाद भवन्तो तदपंजावरान क्षत्रिया न होया अवध्ययनज्ञानः इलाहमादेशे ओवाचदा स्वल्लाहंगुरोवे पुरुष सुतप्रक्षदो अस्य प्रजापति प्रेदा हम भगवान प्रजापति श्याम्यन्द करा धाम्यन्द बाबा धाम्यन्द वादेदेह स्वानवर्धन धामवर्धना स्वारे साम्यन्द करा धाम्यन्द बाबा धाम्यन्द वादेदेह स्वानवर्धन धामवर्धना स्वारे साम्यन्द करा धाम्यन्द बाबा धाम्यन्द वादेदेह स्वानवर्धन धामवर्धना स्वारे वामदा देवा वंदना आयुधवट्टवक्रमे पृथिव्या सत्तावहे इधम टवजक्रमे त्रेतादेवदौ सवाल स्वागुधरे त्रिविधावजक भैवटो गोमादाभ्यः माधारिण्य तुष्टः कर्म से नस दशरा तद्दुष्टः प्रमुखसाधुरः दिवे वटक्रादं तद्दप्रादर वल्लवाजाग्रभागं दसुदे वट्टोर्जत्रं वदौ पद्दगण्यवसयामदव भद्रम्बस्य माक्तवद्यतत्राः शररङ्गे स्वष्टभागं दसुना वेधे वदेवदं विदायोः मंगलहेन्दे वात्तासक्रादरं दुनूनां पुत्रादोत्तरवन्दमानो मध्यारे हृदय गन्धोः अतिद्यावरदक्षोदर माता पिता पुत्रः विश्वे देवादिपञ्चदनादिजाव यज्ञतो सर्वे वेदाः प्रेन्ताम् सर्वे यज्ञाः प्रेन्ताम् यत्पल्लट्टत्रं तत्परकर्मो देवोढौ यथा वै सूर्यमुदेदे अधनक्षत्रं नेदे तथो जगत्येद यत्र अन्यं पश्येद तात्काले स्यात् पुण्यागे वोदे प्राणायाम्य कर्मणः वल्लाहं बोल्दा ब्रह्मदा वण्णांगं रास्ता कर्मणः वल्लाहं बोल्दा ब्रह्मदा वण्णांगं रास्ता सत्र इंद्रद्रसवा सुरा पुरा विश्वदाः सुतरसा स्वाविष्णवे सुतरा व्रतददातो प्राणायाम्य कर्मणः उत्तम बोल्दा ब्रह्मदा कर्मणे स्वस्ते कर्मणः उत्तम बोल्दा ब्रह्मदा कर्मणे स्वस्ते अध्यापवे नवदा अध्यामितं देवनो राधान विधा वदन्दः संजय रसवेरा प्राणायाम्य कर्मणः रद्दं बोल्दा ब्रह्मदा कर्मरद्ददा कर्मणः रद्दं बोल्दा ब्रह्मदा कर्मरद्ददा रद्द समृद्धिः बुल्लाग समृद्धिः भगट्टा यावसारो अध्ययदादा महेरा जक्रे यावसत्वा रसत्वाद येराह एवद तस्य ख्याजुना आपो जनेदारः लासोय पावयासोय कसबया सुंदर अग्निया गद्बंदरेवरो भासरा वसकसनावलो यादागम्राजावराया दवद्या सत्यान तते अवत संजाना मदस्वते अस्वते अया पावकासाना वसकसनावलो शिवेर माचक्षरा वस्वया वस्वया दवो वप्रतमे सर्वागम अग्नेगम प्रयागो वामयव चवरो जरता पवारस वज्रः पवित्र विजयः पोदास्ब्रास्मां ब्रह्मवादराः ब्रह्मवद्या ब्रह्म विश्वायवः ध्यानवेद पवित्र पवित्रेण परागमाक्रेण वेदेत्याग्नेकं त्वागमगमयत्यवत वचनाग्नेवदं ब्रह्मदानो भाभ्यान् लभितवः वैत्रेण वेद्य लं ब्रह्मवदेव स्वदेवे वदे देव्यागा देशे मुखे सर्वा विदवट्टाः यावदन्त समाद्याढ वयगस्सा उदये इडा वै स्वस्ववर्मावराद वाद प्राणेन क्षुरवयभो द्यावा पृथिवे पैधाव्यो वेरतावरे गे वावरिदां भ्रगद्वस्त्रवदत्वहेरिटेर्दवृणग्नेदक्रे पुणागमां येनदेवापरः ये रामो दिव्यंगदः तेन दिव्यान ब्रह्मणा दमपामाणे हृदयतेन विसंब्रह्मधं सर्वं सुभद्रचादे सुधर्मा सुष्णा पावमार्यध्यतेन विसंब्रह्मधं तत्पैदर सुदे दुगे क्षेरकं दत्परमदा दगं पावमाणे स्वसेने सुतगागदत्तदः विसंब्रह्मणः ब्राह्मणे सुदहं गदं येन देवा पवित्रेण आत्तानं देदा तेन सखसदारेण भवान्यप्रन्दमा प्राजापत्यं पवित्रो सदाद्यावं मन्मयो तेन ब्रह्मविदा वयं बोधं ब्रह्मेन्द्र सुरेदेवमावराद
समस्वच्चावण समेता क्षमाराजा प्रपणाम प्रणादवाम जलवेद मोटिन्द्यापनादोद छव्य रावणे वह गादम यज्ञाय गादम यज्ञवे रेवे स्वस्त्रः स्वचर्माणेभ्यः वोड्यनगादवे सन्नात्तद्वदे संजपदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान् देवाभ्यमाद्यं दक्षिणायान् दिवसः पुरामाद्यं नाम्प्रदेशादभापदो उदयचान्दस्याभः वर्धया बृहस्पतिमाद्यं ऊर्ध्वयान् गत्संवत्सरो यज्ञपदर्वाद्यं अदादे नागेभ्यमाद्यं पात्रोत्पदे प्रतिजारे कस्वान्वा वेदोरवेवोपवारः तत्तेमहे प्रणोय स्वसन्देव दुवरे संदेप्रे पात्रोत्पदे लग्नयादं नक्षेव्यागादपद्याः कालक्षेरगवाम्ना यम्बादस्वतवत्सदारः वेभावत्रोत्पदे विश्वारूपान्या विधल् सखा स्वेव येद्रः सतः सुभान् अणाणयान्मगधामयान्हात्ताभायान् निगदास्सन्तः समकम्बे दानप्रदादान् महिमानमेधो तत्तत्प्राणात्मं दत्पाक्षर शब्दसत्त्वक्वाः तत्तैमे लोकाय प्राणागोधान् निगदाः सतप्तः अतत्समुद्राग्रे सदर्मे स्वासन्दं देसन्दवत्सररूपाः अतश्च विश्वावोढयोर्धाश्च तेणे वतन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेकवेनां प्राणां कटो मृगाणां शरणाकृताणागस्वते द्रवदाणागस्वामपवित्रवते द्रेवल्ल अजामे काल्लोकनिलक्लकट्टां भक्ष्येन् प्रजां जलयं तेकस्वरूपाम् अजख्यः जगदेव जगदेदः तेनां भक्तोः रामयोन्यः अगंसत्वदावेशद्रोधः अब्दागोदार्थं भगवते स्वस्ते नन्दाश्वत्रायं मनसा ददास्यो परेवाले शरणं भवते सुधरं पादे शुभयन्नोस्तु शुभं शुभम् शिवदेव चक्षुरावः प्रणपाद्यावे कर्गाद्व्याप्य महाप्रणपाद्य प्रणराजहोप्योत्सवार्थे क्षेमाय भोजां पुनरा आगमनाय च सर्वोपचाराः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाह महोत्सवं महांगं
प्रबन्धाराधनं करिष्ये स्वर्णान् दत्तान् तवदाय हर्ता स्वयं प्रग्रे मृधे मृधाय शेषमावाहयामे सकर्षमावाहयामे अनन्तमावा नागराजमावाहयामे शेषच्छेदवाधनो शेषाय नमः अक्षताभ्यामे पुष्पाभ्यामे शेषाय नमः पाद्यमप्यामे अर्घ्यमप्यामे अधर्मं शेषाय नमः गुणाभामुखान्तर्मो सर्वोपचारान् समर्पयामे शेषाय नमः प्रीतः उत्पन्ना वरदा भवन्तु अर्हेको स्वस्वेदाविश्वरामक स्वस्य व्यदनर्वणः स्वस्य मोडासुरोदरादर स्वस्यध्यावा पृथ्वे सदेतरा स्वस्ते वायुमभ्यवामहे स्वं स्वस्ते भुवनस्य यत्पदेः बृहत्पदे सर्वागण स्वस्ते स्वस्त्यादित्यादो वृङ्गः विश्वे देवालोद्या स्वस्ते कै स्वार्णो वसोरग्ने स्वस्ते देवामन्त्रभव स्वस्ते स्वस्त्रो रुद्रपात्महम्मदः स्वत्तपत्रावरणः स्वत्तपत्तेरेवदे स्वस्य इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्तिरादिते कृते स्वस्तिमन्दावरे जरे मत्सूर्याचन्दमथा विव पुणाद्यग्नता जानता सङ्गामेमहे स्वस्तेनन्दा क्षमनेक्षणे महद्भोदमाय सन्देवतानाम् असुराग्नमन्दगं समर्थ प्रकद्यतो अनाविवारः वा गोमजमाङ्गलहङ्गञ्च स्वस्यात्रयं मनसा दताक्षो प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिं पादे हृमयन्नोत् ध्रुवं लेराजावरण ध्रुवं देवो बृहत्पतिः ध्रुवं लैन्दस्याग्नस्य राष्ट्रं धारयिता ध्रुवं शुभं शुभम्
ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಆನಂದತೀರ್ಥವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ಸುಮೇ ಮನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ವೈಕುಂಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾ ಭೂತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಹುಲು ಮಾನವ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೇನೋ ಎಂಬುವಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಚಾರಕರು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಣನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ, ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಶೇಷಾದಲವಾದಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವನ್ಮಹಂಗೌ ಅಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಮಂಡಲೆ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಏತೋನ್ಮದ್ರೇಜ್ಞಾಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಯೋತೋನ್ಮನ್ ಸಭಾ ಸುದ್ದಾರ್ಧಾಮ್ನಾ ಸುದ್ದಾರ್ವಾರ್ಧಾರವಾರ್ಮಂದ ಇಂದ್ರ ಸುದ್ದಾರ ಆಗಗ ಸುದ್ದಾರೋಧೆ ಸುದ್ದಾರಿಮ್ಮಿದಾರ್ಯ ಸುದ್ದಾಮಧ್ಯ ಸಂಭ್ಯ ಇಂದ್ರ ಸುದ್ದಾಹನಾರೀಂ ಸುದ್ದಾತ್ನಾದಾಢೆ ಶುದ್ಧಾಜ್ಞಾನುಷಾಯೇ ಸ್ಥಂಡಲೆ ಧ್ರುವೇತ್ತಮಾಭಾಹಯಾವೆ ಮೈ ದೇವಾದ್ರವಾಯಂದಾಮಯ್ಯಾದರತಮೈ ದೇವೋಧೆ ದೈವ್ಯಾಹೋದ ಉರ್ವೇಟ್ಟಾಸಾವ ತರವಾಸವೇರಾಹ ಮಖ್ಯಮೃದಂದ ವ್ಯಾಕೋದೆ ಸತ್ಯಾವೃಹೋವೆ ಅಧಿವಾಸವೆ ದೇವೇಶ್ವರವರ್ಣಕ್ರೋಧ ವಿಶ್ವೇದವಾಸ ಆಹಾತ್ಮೇ ಸ್ವಾಮರಾಜನ್ ಅಗ್ನಂ ಬಲ್ಲಂ ಪ್ರಭಾಗ್ನಸ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗನ ಅಪ್ಪನಸ್ಯ ವೈಢಾನ್ ದತ್ತಂ ಪ್ರಭಾವೇಧೆ ದತ್ತಾನಾನ್ ಸಪ್ರೇಷಣಾವಾಹಯಾವೆ ಉದ್ದನಂ ಯದ್ಮಾತ್ಮನೋ ರೇಖಾಗಾತ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಲಂಬಕ್ವಾದಮಹೆ ಧ್ಯಾಯೋಡ ಪ್ರೋದ್ಯಾದ ಹಣನೆ ಪುತ್ರಣಾವಾಹಯಾವೆ ರೇಖಾಯ ಸ್ಕಂದವಾವಾಹಯಾವೆ ತರಣಂಗೃಹಿತ್ವ ಜಾದವೇ ದ್ರಾವಣ ಶ್ರೇ ಅಗ್ನವ ಸದ್ಭಾಸವೇ ಗಡ್ಭಾದಲ್ಯಾಮಯಾವಾಹ ನಿದಪ್ರೇ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ
बावराह तग्निदाय बावराह जातवेद पुरतम देवाभ्याः क्षत्रणेन्द्रे वदने वायुवावाह यावे इंद्रे अग्निवावाह यावे अग्नायाग वेदे योदात्सवणे अधेरुण्यस्वाद उदरुण्यस्वाद हृदरुण्यस्वाद देवदप्रभा हे लम्बगोदवेः ध्यायारप्रयाद ब्रह्मयज्ञानं ब्रह्म साद्विदेव सुरदेव व्यारावः सबद्रयावास वट्टासवत्सवः ओम ब्रह्मा वाहं प्रजापतिं पितामह बोधबसवः हिरण्यगर्भवाह यावे ब्रह्मादेहनामिदमाधरम् ब्रह्मणे महाधराधुरोपजराहं समर्पयामि सोमादेवं सोमावेरं कमलिनं ददातु साधर्ण्यं विदध्यं सभेजं वदस्रवणो योदाप्पये ओम भो स्वभावायं व्यज्ञङ्गभावाय इन्द्रन्दमावायामे भो भो स्वचतभावायामे सोमाधेनामिदमाधरं सोमाधराधुरोपजराहं समर्पयामि ब्रह्मन् प्रकृष्यामि देवानोस्तु सपीडाहं ओम मोक्ष ओम प्रकृष्यामि नागस्य विट्टयमोरोस्तु सपीडाहं ओम मोक्ष पात्रद द्रवमाधाय ओसो सूर्य सरस्वभिः अबोधाग्रे प्रकृस वाचविट्टो स्वबोधे स्वदरेधे किल्दाय विट्टवे नमः विट्टो स्वबोधे दक्षिणा विट्टो स्वबोधे उदवया च विट्टो स्वबोधे पचद सदत्ता लेवाब्जाटो स्वबोधे अनत्तगोट्टादल्ला विट्टवावा यावे वहाट्वा दरुया वावा यावे कृदाधे ध्रुवाधे धारणाधे भारतपुत्रा देवाभ्यः सन्दस्वा पृथिव्यावा गृहेष्यामे प्रणप्लेष्यामे जमारवासम्मच्छ प्रणयज्ञं दपदावल युत्पन्नागस्य विट्टयमानोऽस्तु अप्ययाहम् ओम रोक्ष प्रणयष्यामे जमारवासम्मच्छ प्रणयज्ञं दपदावल युत्पन्नागस्य विट्टयमानोऽस्तु अप्ययाहम् ओम रोक्ष ब्राह्मण प्रजावाय ब्रह्मवाय इंद्रवाय अग्निवाय सोमावाय अग्निशोभावाय प्रजावाय ब्रह्मवाय इंद्रवाय वसोनावाय वरदारावाय रुद्रावाय अपवस्वस्य शिवटवाय बृहस्पतिवाय मित्रवाय रुणवाय आदित्यारावाय श्रीरावाय पुषारवाय गच्छवाय गच्छोमावाय अपाद्रज्ञवाय स्वांडवारावाय सर्वदेवारावाह यावे आद्यवाहे प्रजापते टन्नरवामे ब्रह्मणाज टन्नरवामे इंद्राज टन्नरवामे अग्नेज टन्नरवामे सोमाज टन्नरवामे अग्निशोमाभ्याज टन्नरवामे प्रजापते टन्नरवामे ब्रह्मणाज टन्नरवामे इंद्राज टन्नरवामे वसुभ्याज टन्नरवामे वरभ्याज टन्नरवामे रुद्राभ्याज टन्नरवामे अपवस्वस्य वासवटवाज टन्नरवामे प्रजाज टन्नरवामे मित्राज टन्नरवामे वरुणाज टन्नरवामे आत्याभ्याज टन्नरवामे अश्वभ्याज टन्नरवामे पोट्टाज टन्नरवामे कक्षाज टन्नरवामे कक्षय सोमाज टन्नरवामे अवपासज्ञाज टन्नरवामे स्वेभ्यो देवेभ्याज टन्नरवामे सर्वदेवेभ्याज टन्नरवामे आज्य त्रिप्रेष्यावे चरन्द्र प्रेष्यावे अग्निज्योतिषे सपदसे स्वाहा अमृतमधे अंतरं रक्ष अंतरधारादेह प्रत्यट्टहं रक्ष प्रत्यट्टारादेह चित्पदे त्वाव्रात् तच्चद्देववेत्राथ स्वरस्य स्वाहा वाक्पदे त्वाव्रात् तच्चद्देववेत्राथ स्व स्वाहा देवस्ताव्रात् तच्चद्देववेत्राथ स्वरस्य स्वाहा एकं तदागतप्रभाराः कथं बोर्लाभं समिदा गृहीत्वा गुणाग्राभ्यां स्वर्णयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य सर्वेः इंद्राय नमः यमाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जलवेशे नमः पावकाय नमः उदावहाय नमः उदवहाय नमः कृतमहाय नमः जावकाय नमः स्तक्वाय नमः कृतमहाय नमः ददानुन्नस्व अनपदानमन्नस्व धरदानमन्नस्व धपदप्रभा सहस्राण्ये दोक्षोद्वारय युगद्वल्लाध्येन सपेन स्वाहा देवल आघारमूर्त समर्तो बन्दा महान् दौडगन्नन्दा दक्ष वायव्यादाग्ने जालं प्रजापते स्वाहा निर्तादिदानान्दाय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्या स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा
ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ వరభ్య స్వాహ వృద్ధాభ్య స్వాహ అభవస్వస్య వాసభట్వే స్వాహ బృహస్పతయ స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యాభ్య స్వాహ స్వభ్య వోట్ట స్వాగతాయ స్వాగత హోమాయ స్వాహ అపాద్రజ్ఞాయ స్వాగ్యేభ్య దేవేభ్య స్వాహ ఓ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభ్యార్జ్య సర్వం సావిత్రా గృహీత్వా జిహ్వా వ్యావదేజ్జుహోదే ఓం భూ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అధిదేన్మగ్రస్తాః హృదయన్మగ్రస్తాః హృదయన్మగ్రస్తాః దేవదప్రాధావే అసదేవ సోదో రామాయణ శేషే పదే వృణోత్తమస్య శివో లీలాధవేద సత్సమలాండోడ బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాదవాదరः శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవన్మహంగం ఓపాధరాగ్నౌ ఆఘారహోమగర్మణే మంత్రతంత్ర స్వరవర్ణ విధ విపర్యాస లీలాదృక్తప్రాయసిత్తార్థం మతో దేవాదే వైట్టవహోమం వైషేదిధర్మణ్యస్వార్వధర్మణ్యస్వాదర్వధర్మణ్యస్వా దేవదో దప్రదువా ఓం మతో దేవావందనో హేదో విట్టవదకమే పృథివ్యా సప్తా విశ్వాహ ఇదం విట్టవదకమే త్రేదాదేవదోస్వాదరే స్వాహ త్రీణి విధావదకమే విట్ట గోపాదాభ్యమాదాని స్వాహ విట్ట కన్మానపసేదో ప్రధానపసేంద్రస్య సఖా స్వాహ తద్విశ్వాహ పరమదేవే స్వాహ తద్విప్రాధరం లవోజాగ్రవానం తత్సందేవట్టోర్యత్రమదగ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భోర్భవ స్వ స్వాహ అధిదేన్మగ్రస్తాః హృదయన్మగ్రస్తాః హృదయన్మగ్రస్తాః నవదవిధప్రాధావే అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక
తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, వెల్లి చింతపంటి వల్లే వృధా వృధా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే ఎవ్వరికైనా నేలే ఆధారమై నిలుచుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే ఎవ్వరికైనా నేలే ఆధారమై నిలుచుగాక. తాలిమి శ్రీ వెంకటేశు తలచక తలచిన, తాలిమి శ్రీ వెంకటేశు తలచక తలచిన, పాలించనాతడే కాక పరులకు వశమా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. శ్రీసాత్రధారమికలం వికలామనేందాం భూయా నమామి గుణైన ఉరంబరల్ల శ్రీ వికటదే నమః. అస్య సేవరాజనారాయణస్య అసంఖ్యాభక్త్యా ప్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మమాణానాం విడేకగోడ బ్రహ్మాండానాం వ్యాకరమే వ్యక్త మగధహంగార ప్రదీయత్వజావై రాగాధాత్మకైరామృతే అప్పన్నద బ్రహ్మాండమండలే ఆధాత్మౌర్మాండ ప్రవేక్షరాగరే స్వతద్భోక్తావరపట్టస్య అతల వితల సుతల రాతల విహీతల సప్తభావా స్వామలే భోలాగ భోర్లాగ ధవర్లాగ బహల్లాగ జలోలాగ తపోలత్య రోగాఖ్యోత్పాగస్య అదవాహే మహాలాలాయమానస్య పరిరాజక్షజేడస్య సహస్రప్రణామణమండలమండలే అష్టదగ్నండాదండాద్దంబిదే లోకాలోకాజలవలేదే నమణలాప్తే పరవదే జంబా ప్రక్షా సప్తోద్భేవాద్భేవదే మాఘేంద్రాదే సప్తవయాదే ఏమగౌడ పర్వదాజట్టదే ఇంద్రప్పలాద్దే అరిమణ కింబ ఇరావతారాం ఇంద్రప్పస్స బడగ పాజల్ల స్వరాగే పంచాసత్వాయ విశేల్ల భుమండలే అఖండాద్దే జంబోద్భేవే భారతవర్షే భరతఖండే దండకాళ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభౌమత్తరేకాయాः శ్రీరంగవిగ్వాఘే కిష్టాకావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వెంకటాచలే దశభోర్వేణాం దశాపరేణాం తద్వంశ్యానాం పతానాం శరకాల వ్యక్తిరే ఆవాద ప్రమాద సంవాద వైకుంఠాఖ్యలోకేణ సౌరభ్య రామేభ్య సాయుజ్య పదైదవాక్షమర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రయత్నర్థం तदल्लक्ष्य प्रमाणाभे दिव्य वैदिक विचारेण नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नोक्त प्रकारेण वणियुक्त प्रकारेण एवाध्य कन्यादवला प्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेकवाड ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणकलकाम्बेरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सङ्गपद्माङ्ग कोणसूर्य प्रकाशस्य श्रीमद वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैघारभागवत प्रकारेण आङ्गीर्त भारतपद्भारद्वाय त्र्याण प्रमाणद भारद्वाय गोत्रोद्भवस्य पंचमद वेदाल प्रवर्तमानस्य परतोत्सावदानस्य मद प्रवाददेवस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोरत्रे आङ्गीर्त भारतपद् भारद्वाय
ತ್ರ್ಯಾಡಯ ಪ್ರಧಾನ ಭಾರದ್ವಾಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾಳವಾದಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರತಿಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಗಗುಣಾಪ್ಯಾದವದಾತ್ ಉತ್ತಸ್ವರಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಸಂಘಾವತಾರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಾನಂದಾಯ ಸಮ್ಮಳ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ್ಣ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರ್ಯಾಡ ಪ್ರಧಾನ ಭಾರದ್ವಾಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಹಸ್ರದಾನಂದಸ್ಯ ಅಕ್ಷಾವತಾರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾವತಾರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅಧಿಬ್ರಹ್ಮಣ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ್ಣ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರ್ಯಾಢ ಪ್ರಧಾನ ಭಾರದ್ವಾಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತರಾಗ ಪರಿವಾರಾಯ ಕ್ರೀಟಕಾರಕಯೋರ ದಿವ್ಯಾಪಣಭೂಷಿತಾಯ ಪ್ರಬಲ್ಲ ವಾರಿದಾದಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕರಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಾಯ ದಿವ್ಯವಾಲ್ಲೋಕ ಶೋಭಿತಾಯ ಧ್ವಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗಡ್ವಾಗಡ ರೂಢಾಯ ಅಚಂದಾದೇವರ ಸ್ವಭಾವಲಾಕಲ್ಯ ಜೋಜೋವಯ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಸಾಗಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಖಿಲೋಕ ಪವಿತ್ರಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕರ ರಾಸೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ವರಾಯ ಋಗ್ಸಾಪಾದವಳ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತ್ಸವಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಂಜಾಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾಗವತಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ವರತ್ತಾಂಗದ ಕೇಯೋರ ಪಾಧಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾದನೆ ಅತಿ ಸೌಂದರ್ಯವಧೆ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಇಮ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೆ ಉತ್ತರವಲಯ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಕನ್ಯಾರಾಹೋ ಜಾತಾಂ ಅಯೋ ನಿಜಾಂ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದರಯಾಂ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವೀನಾಂ ನೇಂ ಇಮಾಂ ಕಲ್ಯಾಂ ವಿಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮೇ ಋಗ್ಸಾಪಾದವಳ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯೇ ಕಾಸವತ್ಸಾರದ್ರಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಸವಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ವರತ್ರಾಂಗದಕೇಯೋರ ಪಾಧಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವದೇ ಆನಂದಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಇವ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೆ ರವದೇ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಮಿನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಅಯೋನಿಧಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪದರಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವೀನಾಂ ನೇಂ ಇಮಾಂ ಕಲ್ಯಾಂ ವಿಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮೇ ಕಲ್ಯಾಣಕಣಹಂ ಮಲ್ಲಾಕಣಾವೋಧ ದಾಸ್ಯಾಮಿಟ್ಟಮೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಾದಿಗಢಯ ಕಲ್ಯಾಣದಲಂಗದ ಸಾಧ್ಯ ಸುಶೀಲಾಯವೇಧೆ ತ್ರೈಲೋಹಂಬೇ ಸಾಮೇ ಧರ್ಮಾರ್ಥೇಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸರ್ವಬೋಧ ಸಕಲ ಸವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕಲ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮೇ ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಾಪತೆ ಕನ್ಯಾಧಾನ ವರ್ತ ಸಮರ್ಥೋತ್ರಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋಣಗಲ್ಲಂತೋ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಶ್ರೇಯಾಮ್ಯತಃ ಪುಷ್ಕಯಾರದಯಾತ್ಸಮೋ ಕಾಮಸ್ತ್ವಮೃತ್ಯುವಾನಲ್ಲ ತಸ್ಯಾಗ್ನೇ ಭಾಜಯಗವ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದಾನಂದಃ ಪುಷ್ಕಯಾನ್ನಗತತ್ಸಮಃ ಶ್ರುತ್ವಕಾಮಸ್ಯ ದಪ್ಯಾರೆ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಂ ಪ್ರದಗ್ರಹೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು. ಅಂತಹ ವರದೇಶರಿಗೂ ಕೂಡ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರದೇಶ ವರಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಂದ್ಯನಾದಂಥವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ, ವಂದ್ಯನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಿಸೋಣ. ಸದಾ ಆನಂದಮಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಸದಾ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಹೊಂದೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮಾರ್ಥ ವಿಭೀಷಣೋ ಯಮನಘೋ ರಕ್ಷೋ ಭಯಾದಾಗತಃ ಸುಗ್ರೀವಾನಯ ಪಾಲಯೈನ ಮಧುನಾ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಮೇವಾಗತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭಯಮಸ್ಯ ಸರ್ವವಿದಿತೋ ಯೋ ರಾಘವೋ ದತ್ತವಾನ್ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಆರ್ತನಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದದ್ದು ಲಂಕಾಧೀಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಂಕಾಧೀಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೃತ್ತಾಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿದಿತವಾದಂತಹದ್ದೇ. ಹೀಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅಂತಹವನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಖಾನಸ ಹೇಳಿದ ಆಗಮ ಯಾವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ವೈಖಾನಸ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ವಿಖನೋ ಮುನಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭೃಗು, ಅತ್ರಿ, ಮರೀಚಿ ಮೊದಲಾದಂಥವರು, ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯತ್ಪಾದಾಬ್ಜನ ಖೋದಕಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪಾಪೌಘ ಸಂಶೋಷಣಂ ಯನ್ನಾಮಾಮೃತ ಪೂರಕಂ ಚ ತಪತಾಂ ಸಂಸಾರ ಸಂತಾಡನಂ ಪಾಷಾಣೋಪಿ ಯದಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮರಜಸಾ ಶಾಪಾದಿ ಶರ್ಮೋಚಿತಃ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾದದೆಡೆಗೆ ಕರ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥವನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಚರಿಸುತ್ತಾ ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದ್ವಿಷಾದ ಸಹಿತೋ ವಿಪ್ರಃ ಪುರಾಜಾಮಿಳಃ ಪ್ರಾಗಾನ್ಮುಕ್ತಿಮಶೋಷಿತಾ ಸುನಿಚಯಃ ಪಾಪೌಘದಾವಾನಲಾತ್ ಏತದ್ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನ ನೃಪತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಬರೀಷಾರ್ಜುನಾ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿ. ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ. ಅಂತಹ ಆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಜಾಮಿಳನು ಕೂಡ ಅಂತಹವನೇ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಧನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮನಿವೇದನಂ. ನವವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕುತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅದನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು. ಹೀಗೆ ನವವಿಧವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನವವಿಧವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ
ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಮಧುರಂ ಮಧುರೇಭ್ಯೋಪಿ ಮಂಗಲೇಭ್ಯೋಪಿ ಮಂಗಳಂ ಪಾವನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋಪಿ ಹರೇರ್ ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಾಯ. ಅಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಜಗತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಹರೇರ್ ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸಗುರು ಸಪಿತಾ ಚಾಪಿ ಸಾ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವೋಪಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಯೇತ್ಸೇ ಸದಾ ಸ್ಮರ್ತುಂ ಹರೇರ್ ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರ ಯೋ ವೇದ ಅನ್ಯಸತ್ಯಂದ ಸಾಂಗತ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಕಥೇತಾ ಸಾವಿತ್ರೇ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಮಹೋ ರಾಜಾನವದನಯ ತಂತ್ರ ಯೋ ವೇದ ಅನ್ಯಸತ್ಯಂದ ಸಾಂಗತ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಕಥೇತಾ ಸಾವಿತ್ರೇ. ಅರಣ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಧಾರಣಂಗರೋವೇ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣವರ್ತ ಸಮರ್ಥಾತ್ಮವಂತ ಮಹಾಂತೋಡಗಲ್ಯಾಂತ ಸಂತಾಹಂಜಾವಯಜಠ ಪ್ರಜಾವಾಯುರ್ಧರಂತ ರೋಷಣೋ ರೋಜವಾರ ಶೋಭನ ಶೋಭವಾರ ಕಲ್ಯಾಣಃ ವಿಮಿಮೇತ್ತಾಪಯಸ್ವದೇಂ ದೇವಾಲಾಗಂ ಧೇನಗೋ ಮೃದುಗಾಮನವಸ್ವರಂದೇ ಇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಂ ಭಿವತೋ ಶೇವಾಸ್ವರಃ. చూడరే ఓ కరికు కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరికు కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరికు కరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే.
తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే ఇవాళ సమర్థకరణాన్ మమ శుభ్యంజ సల్లవదా సదగ్రణమల్లదా ఎల్లార్మప్రాధేగో రాజాల అవబందే దీర్ఘాయత్తమే పదరేదంతాం గదయో మమ స్వాహా ఆదిత్యమస్మానమస్తవత్తగ్గస్తరావ అపదిట్టప్రదల్లద సహస్రపదనాయత ప్రతమ్మగ ప్రామ్యుక్కామాయ కామయేవ ముఖందోదనయాయ సరస్వతే ప్రేతముఖమహే వాదనేపదే శివాల్లాజాల అవభావే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సన్నరదాస్తదగ్రణమల్లద ఎల్లార్మప్రాదే గోరాజాల అవపల్లే దీర్ఘాయురత్తమే పదరేదంతాం గదయో మమ స్వాహా ఆదిత్యమస్మానమస్తవత్తగ్గస్తరావ అపదిట్టప్రదల్లద సహస్రపదనాయత ప్రతమ్మగ ప్రామ్యుక్కామాయ కామయేవ ముఖందోదనయాయ ఇవాల్లాజాల అవభావి సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సన్నరదాస్తదగ్రణమల్లదా ఎల్లార్మప్రాదే గోరాజాల అవపల్లే దీర్ఘాయురత్తమే పదరేదంతాం గదయో మమ స్వాహా విశ్వామదత్తయా వయం దానా వృణ్యాయువ అధిగాగేమ గిద్దిఢః ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భో భవ స్వాహ దిదేర్మం గతాదేవదప్రాదాభే సర్వప్రాయశ్చార్థం అతో దేవైట్వం గృహే దేవుణ్యస్వాదేవదేవదేవదప్రభాం ఓం మదో దేవావందన యదో అవిట్టవదకమే పృథివ్యా సప్త స్వాహ ఝవిట్టవదకమే త్రయోదవాదరే స్వాహ శ్రేణి విధావదకమే గోపాభ్యమాద స్వాహ కర్మాణ సేంద్రసగా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమదంగా దివే వక్తాన్ స్వాహ తద్విప్రాదోరం నివాజాగ్రహాన్ దత్తవట్టవరత్రవగ్గ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భోర్భో స్వాహ అధిధర్మ గత్తార్మదే సర్వదేవదప్రాధావే విరట్టాదందోహం దేవదప్రభా ఇదస్సగణోదర హిరణ్యద్ద అణుయుగాగ్రాగ్నే స్వాగ్నే లదా స్వాగ్నవ స్వాబ్జాదే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ స్వేభ్య దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్య దేవతాభ్య స్వాహ सर्वत्रैवादिष्ट सर्वत्रैवाणादिष्टोर्पय स्वाहा वात्मदेवस्मय स्वाहा आश्रावदत्र स्वाहा देवान् स्वाहा येदो सेदेव स्वाहा समिदथे जोजोधे स्वाहा सोरसेवे अष्टमे भाग स्वाहा सोमसेवे तमे भाग स्वाहा वाजवद्यमे प्राणान्मे भाग स्वाहा ब्रह्मदेवद्यमे भाग स्वाहा सत्वयज्ञत्व प्राणे सत्वहत्र त्वात्मले सत्वयो निरावृत हृदय स्वाहा प्रदानमद्दानट्टप्रेणे पूर्वणाप्यावदे स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदभक्तः स्वाहा देवभक्तः स्वाहा वर्णा सोक्तः स्वाहा अग्नजैनवेद जैनन्देव जैनमदेवणाचैनः स्वाहा समङ्गतां वेदापदागदेन समाप्तदेह अमृदेव सेवदेवे बन्धा जीवनोत्साहा पूर्णागतमत्तवान् जुहोदे सर्वं वै पूर्णागतेः सर्वमेवाप्नोदेवो वयं पूर्णागतेः अस्सामेव प्रतिदत्तः स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जगोमे स्वाहा तत्तात्रणादावमादाय अग्नित्रपय वेदत्रपय देवत्रपय प्रवेत्रपय ब्रह्माद्यात्रप्यन्दा अधर्ममगत्ताहरुदेवदप्रादावे हवाय हवाल्देवान् यदा स्वान् भट्टापयावे वत्रवेत्रमेव या स्वाहा दक्षिणाय उदच्चावोत्थाय पदराय पार्श्वनामोदया दक्षिणाष्टोत्तरपदे उत्तरदावट्टोत्तरपदे प्राच्यां वट्टोत्सदनमध्ये सर्वान् प्रदमोक्ष्य ग्रन्थं विसृज्य अभ्यत्रोक्ष्य
ಅಭ್ಯತ್ರಾಕ್ಷ್ಯ ಆಪ್ಯಾಯಂ ಧಾಮಾವಣು ಅಮೃತ ಸವಂಗಸ್ತೋಳಾಟ್ವೇರೆ ಸ್ವಾಹ ಶುದ್ಧಾಂತ ಶುದ್ಧಾಂತ ದೇವತನೋ ಗೋದೆ ಪಾವತ್ವದ್ಭಾಗ್ರವಾಲಿಪ್ಯ भोदे पादे लपदे नित्य सर्वयज्ञ कदम्बरे अड्डे मार्गयात् बोधे आदित्य स्वामो नमः बोधे पादे लपदे नित्य सर्वयज्ञ कदम्बरे अड्डे मार्गयात् बोधे त्रयायुधं जगदग्ने कस्यवत्सत्रयायुधो यद्यवारात्रयायुधं धर्मेत्तत्रयायुधो दीर्घायुक्ताय सताय बलाय सतञ्च पक्षसेत्रयायुधो आभागट्टामयावोत्तालवजेतुराम हेरणाजक्रायोवत्सवदभारत्सत्समादेवः वदतेन मातास्मात्सख्याजुरा आपो जलयदादाः वो समयदरत्वाज्ञ भार्गवाग्ने जातवे थे भगवान प्रज्ञोद वो लवः आयर्वाधा भ्रेन्द्रेवार्धात्रवा प्रदेशस्वभावाद पुरावयद्यत् सकलं बल्पय सर्वं श्रीमन् नारायणायेति समर्पयामि सर्वं ते श्रीनिवासार्पितमस्तु धर्मं ते इष्टार्पितमस्तु ब्रह्मणेन महापणपाध्य प्रणराजमणोऽप्याग्निपुढार्वः पणपाध्य प्रणराजमणं समर्पयामि इदाभागतः आज्योपहारं निवेदयामि गुणोपहारं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः यदा देवतास्थानं प्रतिष्ठापयामि तत्सं ब्रह्मार्पणमस्तु धर्मसे श्रीनिवासार्पितमस्तु ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸರ್ವವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರ, ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000, 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ
ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಭೂದೇವಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪುನಃ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೇನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣೈಕಧಾಮ್ನೇ ನವದ್ಯುನಾಥ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಖಿಲ ಕಾರಣಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಹರೇ ಶನಿ.
Oh